आम्ही आज 16th फायनान्स कमिशनाचे विजीट आशिल्ली त्या मिटिंगेक आयिल्ले फॉर देअर मिटींग विथ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. तातूंत बेसिकली ऑल द पार्टीज गेव देअर इनपुट्स आणि सगळ्या पार्ट्यांनी सांगले की वी नीड मोर फंड्स. टू दॅट द फायनान्स कमिशन ऑल्सो चेअरमॅन श्री बनगरी ऑल्सो गेव अ रिस्पॉन्स. बट on the behalf of Aam Aadmi Party, our MLA Captain Benzi Vegas spoke and he brought up a very important point and I will request him to brief you about that. So आज जेन्ना आमी 16th फायनान्साचेर उलोवपाक आमकां चान्स मेळ्ळो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिसाइड्स टेलिंग देम एंड आस्किंग देम की पयशे वाडोवपा जाय म्हणून सगळे उरले, हें करपा जाय तें करपा जाय तें करपा जाय. पूण जे तुमी पयशे दिता ते पयशे टायम टू टायम येना. म्हणजे आतां 15th कमिशन जें आहा तें 21 आसून 26 म्हणजे 31 मार्च नेक्स्ट इयर 2026 हो बजट दिल्लो आमकां. तितूंतले 700 crores have been recommended and have been confirmed by the union, state union finance. ते 700 कोट्यांतले टिल जुलै 2024 ₹1 पासून हांव येवना. So from 2021 till now, from 700 crores, 0 rupees have come. Same way, 609 crores were allotted for local bodies grants. Local bodies grants म्हणजे पंचायती, म्युनिसिपालिटी, तितूंतले ओनली 25% इज रिसीव्ड. आनी एक वर्स उरला आतां 15th कमिशनाचे. सो म्हजे एकूच डिमांड आसलो तेका, तुमी जे सांगता आमी प्रपोज करता 35,000 crores. तुमी समज 100 कोटी कन्फर्म करता, ते 100 कोटी देखून तुमगे 5 वर्सांनी टायमार येना जाल्यार डेव्हलपमेंट जो आम तुमच्या भरवोसा रावता ते कशें जातलें काम. सो दीस इज द मेजर फेलियर आनी दे हॅव कंट्रिब्युटेड टुवर्ड्स दीस गोवा जरी तो डावनफॉल जाता, गोवाज डेव्हलपमेंटाचो डावनफॉल जाता. This finance commission is also to be blamed because there is no accountability for time bound delivery of dispersal of funds. त्याची accountability ना. आणि कितकोन हे तुम्ही करताय का म्हणून. सो दिस वॉज वन ऑफ द मेन कन्सर्न दॅट वी हॅव पुट अक्रॉस. बिसाइड्स दॅट येस पयशे सुबेज जाय हे जाय, पूण पयशे सुबेज करून ते पयशे येना जाल्यार आन्सर 0. So this is what we told them. कित्याक आतां हिंगा तुमी चोयलें डिजास्टर मॅनेजमेंटा 63 crores was allotted, out of which only 34 crores has been received. 50% मेळना. आनी तुगेले 189 crores सेक्टर स्पेसिफीक ग्रांट्स म्हणून आहाय. 189 crores तितूंत तूं 0 कांय येयलो 2021. 700 crores 500 crores आहे रिन्युएबल एनर्जी, 200 कोटी आहे तुगेले डेव्हलपमेंट ऑफ टुरिझम, कितें 200 कोटी 0 कांय ना. So finally all this everything what we talk is like a bluff. Time to time वस्त मेळपा जरी तरी मेळना जाल्यार कशें जातलें डेव्हलपमेंट. सो गव्हर्मेंट जो आहा आमगेलो तुमी चोयल जाल्यार आतां हे 16th फायनान्सांक डिवोल्युशन ऑफ फंड्स म्हणून आसा. 41% जे पयशे सगळे स्टेटांतले युनियन फायनान्सां वयताय तेजे 41% ते डिस्ट्रिब्यूट कोताय. आनी ते डिस्ट्रिब्यूट करपाक एक पॅटर्न आहा, एक फॉर्मुला. गोंय उमके मेळपा जाय, दुसरे स्टेटी उमके मेळपा जाय. डेवोल्युशन रेव्हेन्यू जो आहा तो आमकां गेले ते 15th फायनान्सां आमकां कांय मेळना, 0 मेळना. कित्याक? बिकॉज आवर क्रायटेरिया इज नॉट फिटींग. सो जरी तरी आमगे क्रायटेरिया फीट जायना म्हणून तुमी खबर आहा इतली वर्सां. 14th फायनान्सां बी तशें जाल्लें, 15th फायनान्सां तशें. वॉट आर वी डुईंग टू मेक शुअर द चेंजीस? आतां स्टेटान थोडे रिकमेंडेशन दिल्ले हांवें, ते जातले जावपाना, दॅट इज अ क्वेश्चन मार्क. सो आमी एज अ स्टेट वी आर शोईंग सरप्लस बजट. सरप्लस बजट दाखयता, रेव्हेन्यू डेफिसीट दाखोवपाक सोदना. रेव्हेन्यू डेफिसीट म्हणून कितें? रेव्हेन्यू डेफिसीट म्हणजे सॅलरीज ज्यो आहाय त्यो टायम टू टायम हें. पूण हिंग कितें करता आतां तुमी चोयल जातलें, मेजॉरिटी जायत जा काल आमी फॉरेस्टा एक गेल्ले. यू सी दे आर फॉर डेली वेजीस. हेंकां परमनंट करना. हेंकां परमनंट केलें जाल्यार हेंगे जो बजट आहा तो वाडटलो न्हू दिवपाक. सो हे अशें करून लेबर जो आहा, जो भुरगे आहाय गोंयकार, तांकां काम करपाक त्रास करता, तांकां परमनंट करना आनी तांकां अंडर पेड करता. 500 रुपया दिसाक डेली वेजीसाचे कामार दवरता आनी हे बजटाक तुका रेव्हेन्यू डेफिसीट येवपा आहा ते साल्वा करूंक जाता. सो फायनली गोवा इज शोईंग सरप्लस बजट. 20,000-25,000 कोटी बजट दाखयता, पूण तेंगे मोडप जाता 15,000 16,000 मोडटा. So hardly 45 to 60% of the budget is being utilized. Rest of the budget is not. It's a continuous story.
Who is responsible for this? Why is this double engine सरकार not taking responsibility of this? कित्याक लोकांक फटयता, कित्याक दाखयता तूं इतली पयशे मोडटलो, इतली स्कीम दितलो, पूण ते सगळ्यो फायनान्सां येवन बंद करून दवरता आनी लोकांक कामांय जायनाय आनी कांयच जायना. So I think this is a failure of the state government to ensure that all finance commissions should pay on time. They are not pushing them. We have also requested them कि every yearly with the finance commission meeting दवरपाक with all political parties, so that time to time जो fund allocate जावपाक जाय आसलो, disperse जावपाक जाय आशिल्लो, तो disperse जालो ना म्हणटकीर तेजे चर्चा जावपाक and we can put pressure on them to release the funds. तुम्ही फंड्स वाडोवचे म्हणून डिमांड केला कितें? फंड्स वाडोवचो म्हूण डिमांड केला. आय हॅव नॉट टोल्ड देम स्पेसिफीक तुमकां वाडोवचो, कित्याक जो फंड आहा तोच येना. आतां तुमी 100 रुपये कमिटमेंट दिलात, तुमची 100 रुपये येना. आतां 100 आहा 1000 रुपये करून कसलो फायदो? 100 जाल्यार 100 पूण 100% दिया न्ही. तुम्ही विचारले कित्याक बाबा तुम्ही रिलीज करिना म्हणून? Answer was that the answer from the chairman of the 16th Finance Commission was सगळे स्टेटीन होच आन्सर आहा की BJP सरकार इज अनएबल टू give the funds to the states. वो आन्सर येयल्लो. This is the answer what the chairman said. This is all states issue म्हणटा. All the states in India are complaining that they are not getting the funds on time, that the fund is not coming. And आमगे state specific fund जो 700 कोटी हा तो zero हा. So renewable energy लागून आम 500 कोटी पावले, tourism लागून 200 कोटी हा, आज पासून येयलो ना. And we are on the last quarter, fourth quarter of the fourth year of the 15th फायनान्स कमिशन. आनी एकूच वरस उरला 15th फायनान्स कमिशन काबार जावपाक, आनी आमी 16th चर्चा करता. सो आय टोल्ड देम मेक शुअर दॅट द 16th फायनान्स कमिशन एक्झिक्युशन अँड डिलिव्हरी डिस्पर्समेंट